jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz, jainko ahal guztidun beti erekoa. Zuzendu zure gogora gure bizitza. Fruitu ugari eman dezagun zure seme maitearen izenean. Zure gineka espiritu santuarekin, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ebertarrei egindako epistolatik. Senideok, gogora itzazuen lehen nahigune haietan, argi hartu berri hartan ekaldi burruka handia izan bai zutenen. Alde, batetik guztiok aurrean, parragarri eta atsegabez beterik zeudenetan. Eta bestetik, egoera berean aurkitzen ziren lagun eginik. Izan ere, gizak pekatuekin, neke lagun izan zineten eta zuen ondasunen lapurreta pozez hartu zenuen, aberastasun hobea eta iraunkorragoa zenuten jakinik. Ez galdu beraz, zuen urte ona, berekin baitu sari bikaina, iraupena behar duzue, jangoikoaren aia betetzeko eta agintzeari eskuratzeko. Izan ere, etortzekoa laizter oso laizter etorriko da, ez du luzatuko. Nere zintzoa sinismenetik biziko da, baina atzera egiten badu ez da nere gogokoa izango. Gu ordea ez gera ondamendirako atzera egiten duten horietakoak. Anima salbatzeko zintzo daudenetakoak baizik. Jaunak esana. Kanta jaunari, lurrukiak, neiraizu, arena, zoazte pozikaren gana, gora eta gora, ari kanta. Kanta jaunari, lurrukiak, neiraizu, arena. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldiatan Jesusek honela esan zion jendeari, jainkoaren erreinua lurrean hazia egiten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia lo dago gabez eta jeikitzen da goizean, hazia ernetzen da eta hazitzen dijoa, eta gizakiak ez daki nola. Bere-berez ematen du lurrak uzta, lehenengo lastoa, gero burua, edo ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak baitaude gariak. Beste hau ere esan zien, zeren antzekoa dela esango dugu jainkoaren erreinua. Zer parabolatan adieraziko dugu, mostaza haziaren antzekoa da. Lurrean ereiten denean, hazirik txikiena da, baina jaiotzen denean, gora dijoa eta barazki guztiak baino handiagoa egiten da. Adar handiak botatzen ditu, txoriek haren itzalpean kabi egin ahal izateraino. Horrelako parabola askotan hotsegiten zien hitza, haiek uler zezaioketen neurrian eta parabolarik gabe ez zien hitz egiten. Bere ikaslei ordea bakarrean dena agertzen zien. Jaunak esana.
Aste honetan, beti eta urtero hala egiten dugu, San Pabloren konbertsioa, San Pabloren bihotz berritzea tokatzen den astean, Elizak bereziki otoitz egiten du eta eskatzen dugu denoi otoitz egin dezagula kristauen batasunaren alde. Kristauok denok bat eginik egon gaitezen. Historian zehar, gora bera ezberdinak izan du direla medio, halako zismak eta erejiak eta sortu dira kristautasunean, eta gaur egun Jesus hartzaile bezala sentitzen dugu guztiok zoritxarrez ez gaude bat eginik, separatuta baizik. Eta badakigu hori ez dela Jesusen borondatea, bere aitari egindako orazioan esaten dio, denak bat izan daitezela, zu eta biok bat geran bezala. Hoxe da Jesusen borondatea, bera hartzaile bezala dugu guztiok hartalde bakarra osa dezagula. Eta aste honetan bereziki horren alde erregutzen ari gera. Eta hoxe da eskatzen dioguna bihotzetik jamoikoari. Bere grazia, bere argia, batasun hori, kristauen batasun hori gauzatu ahal izateko. Y voy a hacer un pequeño resumen de las distintas, vamos a decir, ramas que hay en este momento dentro del cristianismo. Para considerar cristiano a una persona, a un grupo, suelen tener tres cosas como esenciales. El primero es la identidad de Jesús, la divinidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios Hijo hecho hombre. El segundo que se suele tener en cuenta es que tenga el bautismo. El bautismo es como lo que nos hace empezar a ser cristianos, un bautismo válido, evidentemente. Y el tercero es la Trinidad, el hecho de que Dios es un solo Dios, pero tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los tres puntos con los que aquellos que lo creen, aquellos grupos, aquellas confesiones, aquellas iglesias que creen esto, se consideran cristianos. Los que, aunque tengan a Jesús de alguna manera o alguna parte de la Biblia, si no llegan a esto, no se les suele considerar dentro del cristianismo. Y digamos que fundamentalmente, no voy a ser exhaustivo porque podría haber muchos más, pero fundamentalmente hay varios grupos. El más grande, o los dos más grandes y más conocidos son el protestantismo, que tampoco es un grupo compacto, sino que son distintos grupos dentro del protestantismo, y luego está la ortodoxia, digamos los ortodoxos. Los ortodoxos fundamentalmente se suelen entender aquellos que se separaron en el siglo XI, eran con Constantinopla, se separaron de Roma, hubo un cisma que en aquel momento nadie le dio una importancia grande, pensaron que era una cosa momentánea, un enfado entre los obispos de Roma y de Constantinopla, que en poquísimo tiempo se solucionaría, y llevamos 1000 años y todavía, desgraciadamente, no se ha llegado a la solución. Luego también están aquellas iglesias que en los primeros siglos, por distintos motivos, en los que era mucho más difícil, vamos a decir, la comunicación, se separaron y no han vuelto. Están, por ejemplo, la iglesia copta ortodoxa de Egipto, la iglesia también ortodoxa de Etiopía, que esos se separaron en el siglo V, después del concilio de Calcedonia. Son cristianos, tienen una fe profunda en Jesucristo, aman profundamente las Sagradas Escrituras, tienen práctica de sacramentos, además lo viven de una forma muy profunda. Sin embargo, por esos motivos históricos de los momentos que hubo malos entendidos entre el concilio de Éfeso y de Calcedonia, se separaron y ahora están separados, digamos, de la Iglesia, separados del sucesor de Pedro, del Papa. Los últimos años, vamos a decir, por un lado, el hecho de la mucho más fácil comunicación que hay hoy en día, el hecho también de que muchísima gente se ha movido. Pensamos que una persona de Etiopía era muy raro que llegase a salir fuera de Etiopía y llegase a Europa, alguno había, pero muy pocos. Hoy en día es algo mucho más habitual. Y además, el hecho de que en algunos sitios haya situaciones de persecución, etcétera, ha llevado a que los corazones de los cristianos estén mucho más cerca con ellos. Por eso
estamos en una situación, vamos a decir, más avanzada para esa unidad que tiene que ser tan deseada por todos nosotros. Los que decían los ortodoxos que se separaron en el siglo XI, con Constantinopla, digamos, están en una situación, son iglesias más bien nacionales en cada país, tienen un patriarca distinto, entonces hay patriarcas más cercanos a volver a unirse con todo, vamos a decir, el cristianismo, y otros, en cambio, son más reacios. También, por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania no son cosas que ayuden, no son cosas que acerquen para poder llegar a esas unidades, porque incluso dentro de la ortodoxia ha creado más división ese tipo de situaciones. Pero en cualquier caso, tiene que ser la voluntad nuestra, tienen la misma fe exactamente que nosotros, los mismos sacramentos, las mismas escrituras, y por eso el primer paso tiene que ser del corazón, el sentir esa cercanía, el sentir ese cariño, el estimar todo aquello bueno que ellos creen, hacen, viven, para poder llegar a esa unidad. Con el protestantismo, también a veces la dificultad es que hay distintas confesiones protestantes, que piensan distinto, no todas piensan lo mismo, porque hubo tres reformadores fundamentalmente, estuvo Lutero, estuvo Calvino y estuvo Zwingli, pero ninguno de los tres pensaba exactamente igual, pero luego también con el libre examen de las escrituras que defendía Lutero ha llevado a que haya muchas ramas distintas, algunas pueden estar más cerca, otras pueden estar más lejos, pero en cualquier caso esta semana es de concienciación, de oración por todos ellos. Después ha habido algunos cismas más, en los últimos siglos también, que es el cisma galicano, los anglicanos, que también se separaron en el siglo XVI, el tema del anglicanismo, que luego se protestantizó bastante, aunque tiene una parte más protestante, otra parte más cercana al catolicismo, la High Church y la Low Church, pero en cualquier caso sí, y algunas separaciones que ha podido haber en los últimos tiempos, por ejemplo el lefebrismo, etc. Y en esta semana, sobre todo, la voluntad de los cristianos tiene que ser la de la unidad, pedir a Dios, pedir a nuestro buen pastor que estemos todos unidos, que estemos todos en la misma iglesia como es su voluntad. Hoxe da bihotzetik eskatzen dioguna Jesusi. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, aste honetan eskatzen ari geran bezala, Kristau batasunaren alde, Jesus hartzaile bezala daukagunok, hartalde bakarra osa dezagun, eskar ezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Ignacio Beraza jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin ezan, eskar ezaiogun jaunari. Entzun nahi da ona, bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ogia tardoa, eskaintzen dizugu, ogia tardoeri, eskaintzen geragu, ogia leku jauna, santu egin gaitzala eta salbatu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen hor nahi eta beti zuri eskerrak ematea.
jangoiko guzti du beti eleko horri. Ona zeralako egin zenuen gizakia, eta bere erruz galduta zegoena erosi egin zenuen errukiz beterik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute. Espiritu doatsuek zure ospea adoratzen. Goiko indarrek zuri auspez agur egiten. Ostasun berak baititu, zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu gotxak. Kanta dezagun hainbere gurekin, zeruko kanta ederrena, santua, santua zera, jangoiko gure jarroena. Eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, horietako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, oginatu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kalizaratan, itun berri eta betiko garen odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nere hori garri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren okia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak, berezikin, Igazio, harritzazu zure horbegiaren argitan. Errukizak ezkitu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bitu gabe esan dezagun. Gure herriara zeruetan zeranaz, santuak egizure zena, etorre egizure errenua, egin egizure nahiatzen.
garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esan da apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pegatuei. Eta zure gogoa betezela emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizela gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bakea beti zuekin. Zue bakea elkarri. Hangoikoaren bindotxa. Munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren izaleituak.
ezagun otoiuz. Jainko ahal guztiduna bizi berriaren grazia eman diguzu, egizu bizi berri honek beti poztu gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Datorren ostiralean gaur 8 San Blasen izango da. Eta beraz, bedeinkazioak ingo ditu. Kanderenak eta San Blasenak mezantetan. Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.